siya ha. Twisted siya dito mga mami, high quality silk. Size large po. May garter to sa likod. Garterize yung likod niya, front is twisted, plain black v-neck, hood Zara level. Hood Zara level, size large yan, small, medium, large pwede. Hood Zara level. Next mga mami, this one. Oo nga. Ma'am Ani, baka ako yung mga demanda ko. This one, parang Uniqlo. Boxy type polo. Boxy type thick polo. Size small, semi-med lang. Code boxy. Code boxy. 100, small, semi-med lang. Mukha lang siyang malaki kasi boxy siya. Zara levels. Ma'am Bambi, yours na. Next, mga mami ko small. Kung mahilig kayo mag-shorts, mag-mini skirt, kumain nyo tong long sleeves na to, mga mami, super bagay. This one. This one is full length, sobrang lambot nito, mga ate. Kaya lang pan small, semi-med lang to. Okay, pwede siyang tiklupin, dyan, ganyan. Okay, pero apart from that, hihilahin mo pa rin, mga mami. Kasi hanggang dito siya pag tiniklo. So, hihila ka pa rin. Mukha itong malaki. Pero small semi-med lang to. With malambot. Sobrang lambot niya. 100 pesos. Boxy. Boxy. Ma'am Charlene, yours na po. Boxy. Next mga mami. Oh my God. Okay, pa-flowy-flowy. Sleeveless, adjustable siya mga mana. Size large. Hood, adjustable. Hood, adjustable. Size large. Malambot. Ma'am April Joy, yours na to. May gusto na naman akong suotin, mga mami. Parang panyo. Parang panyo to talaga. Okay, suotin natin mga mama, saglit. Ganito yung tsura niya mga mami, para siyang panyo. And syempre, hindi ko panyo, mga mama. Adjustable, Ma'am Rosemary. O, yung ganda niya. Parang panyo siya. Pa-square. Talagang square siya, mga mata. Ayan. Square. Very Zara ang fabric. Edge to edge and shoulders, mga madam. Small, medium, large. Large to, mga mami. Pero kung small med kayo, girl, pwede. Pwede. Teka lang. Hala, nawala. Okay. So, ayan siya. Meron siyang slit sa side, mga mami, ha. Literal na para siyang panyo. Code bahay. Code bahay. Large to, mga mami, pero pwede siya sa small, medium, large. Wide talaga siya dito, ah. Wide. Code bahay. Ang bahay mo ay kulay blue. Bahay. Kubo. Ma'am Zonia, yours na Ma'am Zonia. Bahay, kubo. Next, mga mami ko nag-office. Small med. This one is small med. Yung buttons niya, mga mami, hindi gumagana. 3/4 lang po. Code verde. Code verde. 100 pesos. Size medium. Pwede sa small. Next, mga mami ko, XL. This one fresh lang, mga mami. Fresh.
And light blue. Large to XL, naka 3D ang flower. Quid flower. Large to XL, 100 pesos. Ma'am Ayofi, visible po. Ma'am Victoria, yours na po. Code, flower ba sabi? Flower, Mama Lou, mo, yours na po. Ito mga mami, para sa mga size small, very formal pang office from Urban Review. Okay, okay, it's knitted. Knitted, Urban Revivo. Knitted to ha. Ang ganda niya. Okay, very, very formal. Very, very social. But it's in size small. Code Urban. Code Urban. Very office to mga madam. Parang bagay ito sa kapatid ko. Code is Urban. 100 pesos. Solid na knitted to mga mommy. Para kayo naka-polo, tapos may vest kayo. Evangeline Alvaro, yours. Next mga mami, top sleeves, color, pa-bubble to. Pa-bubble top mga mami, sleeves is puff, there, semi-crop, XL, code verde, large XL, 100 pesos, verde. Very good. Next mga mami, linen. Linen. Small, medium, semi-large. Code linen. White linen po. Small, medium, semi-large. Code linen, 100 pesos. Ma'am Victoria, yours na po. Next mga mami, doll top. This is so cute. Semi-drop doll top. May tag pa to. Size small lang to. Mukha lang siyang white, pero it's just for size. Order ang sleeves. Good doll top. Small size lang, 100 pesos. Linen, manfit, malitan. Yours. Next mga mami, very office. Polo and color white. Size large po. Size large. Ang lambot lang. Natitiklop to ha mga madam. Natitiklop. Good polo. 100 pesos size large. Ma'am Hazel B, yours